Shalom, menjuah-juah membantah krena perpulungan kekelangan di bata, ija apa kita ringan. Sekalenda bangkat kita kubas bahan sermon kebaktian minggu guna tanggal 10 April. Tapi sepelengah sigar gari karena rahasia kata di bata, mari radoras kita Toto kita. Tuhan di bata Bapa seringan ibas kini rajan surga, bujur ibas kesehatan, kejuah-juahan sini berikan kaman kami. Ikitsap kami kerina naik darah na ibas kamnari Tuhan. Kentisik Bapa te kami erlajar karena rahasia kata andu, lako mempersiapkan diri kami, ibas melayani kam di tengah-tengah perpulungan du. Maka ajari dengan pengasup kami Tuhan, lako tetap erlajar karena kata di bata. Jenari ngasup kami cecara kencan nandangi kerina perpulungan du, makana kami jadi pelaku kata di bata. Ibas gelar Yesus Kristus kuhi kemahan du Bapa, sebab reh kami bas gelar anak du si tonggal Amin. Perpulungan kekelangan Tuhan si jadi bahan renungan menbantai bas paksa enda, tersurat ibas Mazmur pasal 106, benakan ayat si pemena seku ayat si pelimakan. Diogekan kami membantah kerina Mazmur 106 ayat 1 ayat 5. Kini ulin Tuhan kempak bangsana. Pujilah Tuhan, katakan bujur manbana sebab menghuli kap ia. Kelengatena tetap rasa lalap. Isi ngasup nurikan perbahanan nasi belin. Dengan mereka pujin si patut manbana. Malam kelate kalak si ngikutkan perintah-perintah na. Kalak si kata wari pe ngelakukan si benar. Oh Tuhan, ingat aku tupung kamu lahi bangsandu. Aku pe ikut min isam patidu. Berema kekuidah kesangapan bangsandu. Dengan ermeria hati ras bangsandu. Berema kamegah ateku radu ras kalak pilihandu. Terjang jenda si jadi bahan renungan membantah. Kekelangan ini di bata, temantai bas paksa endai mekap ngeluh bas kelang ati Tuhan. Kelang ati di bata si Tuhuna jelas kel si gejap maka belin kel. Kelang ati di bata tuhu belin. Lah terukur. Yesus mati kayu persilang per kita kan kelang ati nange membantah. Kita kan kelengate di bata eman bante makana Yesus Kristus mati kayu persilang sebagai penebusan nandangi dosa-dosa anta. Makana ibas kematian Yesus kita ibebaskan. Ibebaskan arah ikatan-ikatan dosa. Gelahna kansa kita golep lepas bebas dari ikatan dosa kita bancing geluh rembak naras di bata. Ading go rembak kita geluh ras di bata tentu banci kita mengenal, banci kita si tandan. Adik kita nggosi tandan, tentu turah saling mengerti. Adikku kita saling mengerti, entah peturah ije pengertian, tentu malam hati kita menjuah-juah kita kerina. Makanya kekelengan di bata, turah penungkunan genduari engkai, makalit dengar kalak sindarami keleng ate si deban sakatan keleng ate di bata. Daramina kelengate siakap na nanam belin kelman bana. Engkai maka bagi. Kekelangan Tuhan minggu enda ngosi etah bahwa minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini enda artina liasate cahwe. Liasate cahwe ijenda ikatakan manbanta ibabahay makita guna toleng gejapkan lias ate Tuhan sehingga mereka keterkelinan manbanta si banci mulihi menyadarkan kita guna geluh ibas keleng ate Tuhan. Jadi jelas kekelengan ini di bata minggu endang ngajuk kita kerinana semakin sadar semakin tahu karena keleng ate Tuhan. Jenari adi si papayon dai nina ibas kegeluhan ta enda Mazmur 106 ayat si pemenas ayat si pelimakan enda dah kam pemasmur ngajuk gelahna tetap min kita enda muji
Tuhan tae. Ngatakan bujur man di bata bapa. Pengajuk pemasmur. Engkai maka bagi jawabna erkite-kitekan. Pemasmur enda ngung gejapkan penampak Tuhan. Ngung gejapkan pembebasan ibas kebiaran ras kesusahan nari. Kelengate di bata si tuhu tahan serasa lala. Labo bas paksa kentisik ngenca si inanami pemasmur. Maka yajuk me segelahna perpulungan tapi kita kerina eda muji Tuhan. Tuhu me kita enda ngatakan bujur mandi bata. Ibas kerina pemerena. Entah ibas kerina keleng atena. Lalu bagi kekelengan ni di bata. Kalak sing gejapkan. Kalak sing ngidah. Dengan kalak sing ngenanami keleng ate di bata sing ngasup nurikan karena keleng ate Kalak singgu berpengalaman dalam hal sada hal keleng sing ngasup nurikan ca petangkas saman kalak si debat. Lalu bagi kalak sing gejapkan ngidah ngenanami karena keleng ate Tuhan ngenca si ngasup tuhu nurikan zaman kalak si deban karena belin keleng ate Tuhan. Ateta buatan ta target ta nuate kita kerina enda kekelengan ni di bata ngasup min gejapkan keleng ate Tuhan, ngasup ngenanami keleng ate Tuhan, maka kita penurikan karena keleng ate Tuhan man kalak si deban turah kemalaman ate. Turah keriahan ukur ngikutkan di bata Lalu bagi engkai maka harus kita ngikutkan Tuhan. Engkai maka kita harus ngikutkan di bata Sebab di bata ngencang ngasup mulahi aku raska. Sebab di bata ngencang ngasup jadi penampat man pemasmur. Di bata ngencang ngasup nuriangi pusuh perukuran tak karina. Maka tuhu kelnge perayakan tagenduari nahkan si mahuli ngejapkan keleng ate Tuhan janah kelnge si tuhu nabiak di bata si tahan rasa lala identitas Allah silanggo pernah mobah serasa lala bahwa di bata mahuli di bata dem keleng ate maka nakala sing geluh ibas keleng ate Tuhan datkan kemalaman ate katole meriah ukurna ngasuk ia bersaksi. Bagaimana kita kerina singgeluh bas paksaena. Kita kerina perpulungan kekelengan ni di bata. Ibas kelengati Tuhan itu adalah wilayah kehidupan kita. Ngeluh iteruh kelengati di bata. Ngeluh iteruh perkuah hati Tuhan. Zona kehidupan manusia. Makanya isi sindarat ibas zona kehidupan itu isi sindarat ibas wilayah kehidupan itu tapi sinadingkan keleng ate Tuhan tentu ia secara otomatis nirangkan kegeluhan sirbahan sa ia menuju ku kematian. Kalak si tuhu nirangkan keleng ate di bata sila naing geluh iteruh keleng ate Tuhan secara otomatis ia nadingkan kegeluhan jana bungkat kubas kematian. Maka ia cuk mengkita ngeluhlah ibas keleng ate Tuhan. Keleng ate labo ngatakan sama maka kita nggak akan jumpa persoalan. Keleng ate bukan kunci menutup pintu persoalan. Tapi keleng ate maka singarak-ngarak. Keleng ate tetap si meregegeh. Keleng ate tetap si jadi rel kita. Lako banci tetap ngalakan persoalan sini jumpai kita. Maka bicara uga gia dah kambelin kitik na persoalan Olah kalau sempat kita hidup tidak dalam keleng ate Tuhan. Belin kitik persoalan tetaplah kita ngeluh ibas keleng ate Tuhan.
Sebab kelengati Tuhan ngenca sirbahansa kita endar sikapna. Kelengati Tuhan ngenca sirbahansa kita semakin mengenal Tuhan. Kelengati Tuhan erbanca kita semakin gejapkan karena kelengati di bata. Lalu bagi kekelengani di bata. Olah si bahan jadi dalih persoalan-persoalan kegeluhan taibas erkini tekan di bata. Tapi justru semakin banyak persoalan kehidupan kita, mindai kita enda semakin hidup iteruh kelengati Tuhan. Semakin banyak persoalan, semakin nyata kehidupan erkini tekan ras di bata. Maka mari raduras kita geluh ibas kelengati Tuhan sebab kelengati Tuhan rebahansa kita kerinan datkan kemalaman hati, rebahansa kita ngasup ngalakan perbeben geluh sebab erbahansa petole kita enda karinana ngalogan kelengati silangku pernah moba. Terpuji Tuhan ras kita toto malamate kami Bapa sebab paksa enda iajuk kami lakong geluh ibas keleng atendo janah lakalate kami isia-siakan kami kegeluhan kami Tuhan jenda nari kulebe terus ku kegeluhan kami enda kami ngasup tetap geluh ibas kelengate di bata sebab kelengate du ngencar bahanca kami erlayas perukuran jua-jua megege ngasup ngalakan rintangan persoalan kegeluhan eda. Bujur Bapa ibas gelar Yesus Kristus ertoto kami ngalokan katandu janah make kenca bas kegeluhan si tep-tep wari enda toto kami Bapa. Amin.